Džihan nežno uzima Hančer za ruke, govoreći joj da je ona jedinstvena žena, jer retko ko bi ovako stao na Mukaderinu stranu, iako joj je uradila loše stvari u prošlosti. Hančer se nasmeje, govoreći da će uvijek biti uz njegove odluke i pomoće mu ako želi, samo da oni ostanu u dobrim odnosima. Sinem je žao nakon što je čula Metinovu priču, te mu govori da je samo znala da je živ, ona bi ga lično spasila, a on se nasmeje, govoreći da Sinem bi, ali njegova majka ne bi. Sinem mu govori da je nepravedan prema majci, ali ona nije znala za to. Metin se blago nasmeje i kreće u sobu, jer je kasno i treba da spavaju. Da li će Sinem nešto posumnjati? Esma zove Džemila kako bi mu rekla da popriča sa Derijom, ali on će večeras prenoćiti kod Ertugrula. On govori majci da će sve biti u redu i da ne brine, te spušta slušalicu. Sutradan ujutru se svi iz porodice Yildiz spremaju za venčanje Esme i Ertugrula. Derje govori Emiru da je red da se kupi mlada za barem 500 lira, a tada se na vratima pojavljuju Ertugrul i Džemil. Ertugrul daje novac Emiru i uzima Esmu pod ruku kako bi krenuli kod matičara. Hančer se sretne sa Mukader na hodniku, govoreći da ide kod svoje majke na venčanje, a Mukader više ne sme ništa da kaže, jer mora da se pravi dobra. Olga u jednom trenutku dovodi Efehana koji je obučen i spreman da krene, a Hančer se iznenadi nakon što ga vidi, jer je mislila da Džihan to neće dozvoliti. Džihan silazi sa sprata, govoreći Hančer da je zaslužila to, jer je stala na stranu njegove majke i zagrli je pre nego što Hančer krene. Hančer, Efehan, Džemil, Sila i Derja se nalaze u hodniku matičarskog ureda i odlaze kod Ertugrula i Esme kako bi vidjeli da li je sve spremno. Ovdje vidimo na kratko da Sila želi da zove Ertugrula ocem, a on se nasmeje, govoreći da ništa manje nije očekivao. Dolazi vreme za izgovaranje sudbonosnog da, gdje svi prisustvuju sa 2 svedoka. Sve protiče kako treba, ali u jednom trenutku se pojavljuje Gulfen, koja već ostavlja utisak od svih prisutnih. Ona prvo prilazi Hančer, govoreći da ona vrlo dobro poznaje, ali da Hančer ne poznaje Gulfen. Hančer se zbuni nakon što ovo čuje, jer nikada pre nije vidjela ovu ženu, ali tada matičar pita Ertugrula i Esmu da li žele da uđu u ovaj brak, na šta oboje govore da žele. Mala ceremonija venčanja počinje u najužem krugu porodice, a Gulfen koristi tu priliku da se upozna sa ostalima. Pre toga vidimo kako Gulfen zove nekoga sa telefonom i pita da li je odvezao kamion na pravo mesto i dobija pozitivan odgovor. Gulfen pred svim ukućanima daje zlatnu narukvicu Esmi kao poklon za venčanje, što sve prisutne začudi da žena koja se tek pojavila daje ovakav poklon. Esma govori da je ovo previše, ali Gulfen insistira te Esma uzima narukvicu. Hančer pita Gulfen ko je ona jer se nikada nisu vidjele, a Derja govori da je Esma počela da radi kod ove žene, što Hančer i Sila nisu znale. Nešto kasnije Gulfen prilazi Hančer kako bi pomazila Efehana, ali Hančer to ne dozvoljava jer ne poznaje Gulfen. Nakon što Hančer ode, Sila prilazi, a Gulfen kreće sa svojim planom kako Esma nikada nije spomenula Silu, a Hančer i Džemila jeste. Da li ovo znači da Gulfen želi da privuče Silu na svoju stranu? U vili gledamo kako Gulsum nailazi na jedan kamion koji daje lokume za sevap jedne osobe. Ona odlazi u vilu kako bi uzela šerpu jer želi da uzme slatkiš za sve ukućane, ali Mukader to vidi, govoreći da je sramota što to radi, jer će ljudi pomisliti da Mukader prosi za hranu. Mukader uzima šerpu i odnosi kod kamiona, pitajući čoveka, koji uopšte dozvolio da se ovdje deli lokum. Čovek govori da je dobrotvor dao pravo da oni budu ovdje, ali tada Mukader vidi nešto što je ostavlja bez teksta. Na prednjoj strani kamiona Mukader ugleda svetleću tablu na kojoj piše Nusret Čandar. Šta ovo može da znači? Mukader se vraća u vilu i odmah zove sve prisutne da dođu. Ona pita Gulsum da li je vidjela šta piše na svetlećoj tabli, a ona govori da nije. Mukader uzima svoj kaput i kreće negde, govoreći da je ovo sigurno Metinova igra. Sinem uzima telefon i zove Metina kako bi mu prenela šta se desilo i da njegova majka sigurno dolazi kod njega. Metin govori Džihanu da će Mukader doći i da je vidjela nešto čudno, ali ga zanima šta je u pitanju.
S druge strane dolazi kraj venčanja, a Gulfem prva kreće kući nakon što je čula da Džihan zove Hančer i ponudio je da je on vrati nazad u vilu. Gulfem izlazi govoreći u sebi da će se ona i Džihan sresti, ali ne još uvek. Hančer pita majku zašto je počela da radi kod te žene, jer joj je bolje da miruje kući. Esma govori da je Gulfem u lošem stanju jer zaboravlja stvari, a Ertugrul dodaje da ju je on podržao u tome. Mukader dolazi kod Metina u kancelariju i govori mu da je on sve ovo uradio kako bi je napravio nestabilnom u glavi. Džihan ulazi u kancelariju pitajući šta se dešava, a Mukader govori da je Metin poslao kamion nakon piše Nusret Čandar. Metin klimne glavom Džihanu da to nije istina, a Džihan pokušava da smiri majku, govoreći da će neko odvesti kući da se malo smiri. Njih dvojica kasnije pričaju da je ovo veoma čudno što se desilo i Džihan nije mogao verovati Metinu da je u pravu za tako brzo vreme. Dok Hančarina porodica odlazi kod Ertugrula kući, Derja odlazi sa Emirom u njihovu kuću. Međutim, Emir odlazi sa društvom, a Derja prilazi vratima kuće i vidi da tamo stoji Servet. On ju je čekao cijelo vreme, a Derja se pravi da je bila u bolnici i da joj je otkrivena bolest od koje nema spasa. Ona izmišlja neke stvari samo kako bi Servetova želja za njom popustila, ali on tada želi da provedu barem posljednje dane zajedno. Derja govori da to ne može jer se Servet bavi opasnim stvarima i da će ga stanodavac prijaviti. Servet odlazi, a Derja se nada da on zauvek otišao od nje. Hančar i Sila dolaze u vilu i odlaze kod Mukader u sobu, pitajući šta se desilo. Gulsum govori da je Mukader vidjela ime Nusret Čandar na svetlećoj tabli. Mukader ustaje govoreći da je ona u redu i da nije ništa izmislila, a Hančar i Sila se pogledaju, misleći da je Metin bio u pravu, te da se Mukader priviđaju neke stvari. Gledamo jednu zanimljivu scenu gde Metin, pre nego što krene kući, nailazi na Gulfem koja stoji ispred njegovog automobila. On joj prilazi pitajući šta želi od njega, a ona mu govori da odu negde kako bi mu sve ispričala. Njih dvoje odlaze u jedan park gde Gulfem govori da je stalno dobijala pisma od Bejze, ali se to u jednom trenutku smanjilo. Tada je Gulfem otkrila da Bejza leži u jednoj klinici i od tada je posebno dobila želju da se osveti Mukader za sve. Metin je pita da li je došla da govori loše o njegovoj majci, a Gulfem već zna kroz šta Metin i Mukader prolaze, govoreći mu da je on bolje poznaje jer mu je majka. Gulfem tada govori Metinu da vrlo dobro zna da i on želi da ju se osveti. Da li će Metin pristati na ovo?